ایران کے ساتھ جو بھی ڈیل ہوگی اچھی ہوگی، مذاکرات اچھے رہے۔ ایران اچھے طریقے سے جانتا ہے اسے کیا کرنا ہے۔ امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیگزیٹ کی میڈیا سے گفتگو، کہا ٹرمپ امریکی مفادات پر ہی معاہدہ کریں گے۔ کہا پاکستان امریکہ کا مخلص دوست ہے، دونوں کے درمیان سچی دوستی پروان چڑھ رہی ہے۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل امن مذاکرات میں شاندار کردار ادا کر رہے ہیں۔ ابنائے ہرمز میں مداخلت کرنے والے فوجی جہاز ہدف بن سکتے ہیں، ایران کا انتباہ۔ خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز کا کہنا ہے ہرمز ٹرانزٹ قواعد کی خلاف ورزی کرنے والے جہاز خطرے میں ہوں گے۔ تمام بحری جہاز ایران کے مقرر کردہ راستوں پر چلنے کے پابند ہیں۔ اور کراچی میں نامعلوم افراد کا درخشاں تھانے میں گھس کر پولیس اہلکار پر تشدد، اہلکار کو تشدد کا نشانہ بنا کر تھانے کی چھت سے پھینک کر زخمی کر دیا۔ پولیس کا کہنا ہے زخمی اہلکار کی میڈیکل رپورٹ آنے کے بعد ہی مقدمہ درج کیا جائے گا۔ ذرائع نے بتایا ابتدائی تفتیش کے مطابق 2 افراد کو مبینہ طور پر نشے میں گھومنے پر حراست میں لیا گیا تھا، جس کے بعد نامعلوم افراد تھانے میں گھسے۔ ایرانی سپریم لیڈر کے مشیر محسن رضائی نے امریکی صدر پر خیانت کا الزام لگا دیا۔ ایکس پر لکھا، جیسا کہ پہلے بتا دیا تھا، امریکی صدر تیسری بار سفارتکاری سے خیانت کر رہے ہیں۔ ٹرمپ نے بحری ناکہ بندی جاری رکھنے اور مذاکرات میں حد سے زیادہ مطالبات سے ثابت کر دیا کہ وہ مذاکرات کے خواہش مند نہیں ہیں، دوسرے مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی کہتے ہیں امریکہ کے ساتھ ابھی حتمی معاہدے تک نہیں پہنچے۔ مذاکرات کے اس مرحلے پر توجہ جنگ ختم کرنے پر مرکوز کر رہے ہیں۔ جوہری معاملے کی تفصیلات کے بارے میں بات نہیں کریں گے۔ امریکہ کے ساتھ پیغامات کا تبادلہ جاری ہے۔ امریکی جسے سمندری محاصرہ کہتے ہیں وہ شروع سے ہی غیر قانونی اقدام تھا۔ امریکہ نے ایران کے $1 ارب مالیت کے کرپٹو اثاثے ضبط کر لیے۔ امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ نے کہا ایران پر عائد پابندیوں میں کسی بھی قسم کی نرمی مرحلہ وار اور بتدریج کی جائے گی۔ ویگن نیشنل اکنامک فورم میں بتایا صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ایران کے خلاف شروع کی گئی معاشی مہم کے تحت تقریباً $1 ارب مالیت کے ایرانی کرپٹو کرنسی اثاثے ضبط کر لیے ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ کا عمانی ہم منصب سے ٹیلی فونک رابطہ۔ عباس عراقچی نے ایکس پر لکھا عمانی ہم منصب سے ابنائے ہرمز اور اس کے مستقبل کے انتظامی امور پر گفتگو کی۔ تمام ہمسایہ ممالک کے ساتھ مشاورت اور تعاون کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ ابنائے ہرمز سے متعلق پاکستان معاملات پر عمان اور ایران کی پالیسی خود مختار ذمہ داریوں اور بین الاقوامی قانون کے اصولوں کے مطابق ہوگی۔ ایرانی وزیر خارجہ نے عمان کے بادشاہ سے بھی رابطہ کیا، مذاکراتی عمل سے آگاہ کیا۔ عباس عراقچی نے لبنان پر اسرائیلی بمباری کی مذمت کی، کہا لبنان پر جاری اسرائیلی بمباری پر OIC کو فوری ایکشن لینا چاہیے۔ چوبیس گھنٹے کے دوران آبنائے ہرمز سے 24 جہاز گزر گئے، ان میں تیل بردار ٹینکرز اور کنٹینرز بردار جہاز شامل تھے۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے جہازوں کو ایرانی بحریہ کی سیکیورٹی حاصل رہی۔ آبنائے ہرمز پر ایران مسلسل کنٹرول برقرار رکھے ہوئے ہے، کسی بھی جارحیت کا فیصلہ کن جواب دینے کے لیے ہر لمحہ تیار ہے۔ ایران کے کویت میں امریکی ایئر بیس پر حملے میں متعدد امریکی فوجی زخمی ہوئے۔ بلومبرگ کا کہنا ہے کہ ایران نے بیلسٹک میزائل سے ایئر بیس کو نشانہ بنایا۔ امریکہ کے 2 جدید ترین MQ-9 ڈرونز کو بھی شدید نقصان پہنچا۔ کویت کی فضائی دفاعی نظام نے میزائل کو فضا میں ہی تباہ کر دیا۔ ایران نے 2 روز پہلے نام لیے بغیر امریکی اڈے پر حملے کا دعویٰ کیا تھا۔ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی اور وفاقی مذاکراتی کمیٹی کے درمیان مظفر آباد میں مذاکرات۔ ایکشن کمیٹی کا کہنا تھا معاہدے پر عمل درآمد کے لیے 31 مئی کی ڈیڈ لائن برقرار ہے، تمام نکات پر عمل درآمد یقینی بنایا جائے۔ ایکشن کمیٹی کا مطالبہ ہے مہاجرین کی نشستیں ختم کی جائیں۔ رہنما ایکشن کمیٹی کا کہنا تھا عوام سے کیے گئے وعدوں کی تکمیل ہی مذاکرات کی کامیابی کی ضمانت ہے۔
वफाकी मुज़ाकराती कमेटी के रुकन राना सना का कहना था जिस मामले से कश्मीर कौस को नुकसान पहुंचने का एहतमाल हो उस पर जरूर गौर करना चाहिए। मुहाजिरीन को माइनस करने से कश्मीर कौस को नुकसान पहुंचेगा। लीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफीक और पीटीआई रहनुमा असद कैसर समेत मुतादिद मुसाफिरों की स्कर्दू की फ्लाइट मिस हो गई। लीगी रहनुमा साद रफीक कहते हैं आज इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में स्कर्दू जाना था। बर वक्त इस्लामाबाद एयरपोर्ट पहुंचा तो देखा रावलपिंडी पुलिस से ट्रैफिक रोका हुआ है। ट्रैफिक ब्लॉक करने की कोई माकूल वजह बयान नहीं की गई। मुझ समेत 13 मुसाफिरों की फ्लाइट मिस हुई। सैकड़ों मुसाफिर, खवातीन, बच्चे और बुजुर्ग रुल गए। बेहिस्सी और नालायकी की भी हद होती है। तमाम सियासी जमातें गिलगित में इंतखाबी मुहिम चला रही हैं, लेकिन पीटीआई को दीवार से लगाया जा रहा है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर कहते हैं बिलावल भुट्टो वहां जा रहे हैं, वजीर आजम शहबाज शरीफ वहां पर है, अमीर मकाम वहां बैठे हैं। मुझे स्कर्दू जाने से रोक दिया गया, क्या हम पाकिस्तानी नहीं? वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी का सुप्रीम अपीलेट कोर्ट गिलगित बल्तिस्तान के चीफ जस्टिस को खत लिखा। गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी माहौल से मुतालिक तशवीशनाक इत्तलात मौसूल हो रही हैं। एक सियासी जमात की इंतखाबी सरगर्मियों जलसों पर गैर जरूरी पाबंदियों की इत्तलात हैं। सियासी कारकुनों और रहनुमाओं की गिरफ्तारियों और सियासी सरगर्मियों में रुकावट पर शदीद तशवीश है। ऐसी सूरत हाल इंतखाबी अमल की शफाफियत और साख को मुतासिर कर सकती है। आईन हर जमात और शहरी को आजाद, मुनसिफाना और गैर जानिबदार इंतखाबात में शिरकत का हक देता है। अदालत से आजाद, शफाफ और गैर जानिबदार इंतखाबात के लिए मुतल्लिका इदारों को हिदायत देने की इस्तदा। IMF ने इलेक्ट्रिक गाड़ियों और सोलर पैनल्स को अशराफिया की जरूरत करार दे दिया। जराये का कहना है बजट में इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर सेल्स टैक्स 1 से बढ़ाकर 18% किए जाने का इम्कान है। हाइब्रिड गाड़ियों पर भी टैक्स 1 से बढ़ाकर 18% किए जाने का इम्कान। हाइब्रिड गाड़ियों पर 8% का रियायती सेल्स टैक्स खत्म करके 18% पर लाया जा सकता है। सोलर पैनल्स पर सेल्स टैक्स 10 से बढ़ाकर 18% किए जाने का इम्कान। सूबे को दहशतगर्दी समेत मुनज़्ज़म जराइम जैसे चैलेंजेस का सामना है, जिससे निपटने के लिए सिंध पुलिस समेत कानून नाफिज करने वाले बुनियादी किरदार अदा कर रहे हैं। वज़ीर आला मुराद अली शाह का नेशनल पुलिस अकेडमी इस्लामाबाद में सिंध पुलिस DSPs की पासिंग आउट परेड से खिताब। कहा सिंध पुलिस के शोहदा हमारा फख्र है। हजारों अफसरान और एहलकारों ने दहशतगर्दी और जराइम के खिलाफ अपनी जानों का नजराना पेश किया। K4 का मंसूबा अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ। सूबा और विफाक नूरा कश्ती करते रहते हैं, MKM इसमें शामिल हो जाती है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है नून लीग ने कराची को आज तक कोई मंसूबा नहीं दिया। MKM और पीपल्स पार्टी ने इदारों का बेड़ा गर्क किया। करप्शन और लूटमार का नाम पीपल्स पार्टी है। वजीर आजम से भी कहता था अवाम पर से लेवी का बोझ खत्म करे। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद कहती हैं आमिरों के अदवार में इक्तदार के मजे लेने वाले आज किस मुंह से हमें बी टीम कह रहे हैं। दिन भर पीपल्स पार्टी पर तनकीद करने वाले सदर आसिफ अली जरदारी से ही मुतालबात कर रहे हैं। सॉलिड वेस्ट की गाड़ियों पर अपने झंडे लगाने वाली जमात इस्लामी को कारकर्दगी नजर नहीं आती। करोड़ों रुपए की करप्शन का रेफरेंस सूबाई एंटी करप्शन कोर्ट ने साबिक IG सिंध गुलाम हैदर जमाली समेत 10 मुलजमान को 9 जुलाई को जाती हैसियत में तलब कर लिया। मुलजमान पर पुलिस मुलाजमीन की तनख्वाहों में गैर कानूनी कटौतियां, करोड़ों रुपए की करप्शन और इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल का इल्जाम है। मुलजमान पर तरक्याती मंसूबों में खुर्द-बुर्द और सरकारी फंड में बेजाब्तगियों का भी इल्जाम है। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, गर्मी का जोर टूट गया। लाहौर में बादल खुलकर बरसे, जालाबारी भी हुई। लाहौर में सबसे ज्यादा 48 मिलीमीटर बारिश निश्तर टाउन में हुई। नारोवाल और कसूर में भी बादल बरस पड़े। गुजरात और गिरदो नवाह में गरज चमक के साथ बारिश, बास मकामात पर जालाबारी।
चिन्योट और गिरदानवां में आंधी और गर्द आलूद हवाएं। आजाद कश्मीर के इलाके मीरपुर में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। कोटली में भी रिमझिम से शहरियों के चेहरे खिल उठे। वज़ीर आला पंजाब का तूफानी बारिशों के दौरान मुताल्लिक़ा इदारों को अलर्ट रहने का हुक्म। बारिश के पानी की फौरी निकासी यकीनी बनाने की हिदायत। मरियम नवाज का कहना था अर्बन एरियाज में बारिश का पानी जमा न होने दिया जाए, मैन होल्स पर ढक्कन यकीनी बनाए जाएं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मारूफ सहाफ़ी दानिश्वर मरहूम अल्ताफ हसन कुरैशी के घर आमद। अहल खाना से ताज़ियत की। वज़ीर आज़म ने अल्ताफ हसन कुरैशी के गिरा कादर खिदमात को सराहते हुए कहा वो आला दर्जे के इंसान और मायानाज सहाफ़ी थे। सोने की कीमत में इजाफा, चांदी की कीमत में मामूली कमी। फी तोला सोना 1300 रुपये इजाफे से 4,76,162 रुपए का हो गया। बैनुल अक़वामी मार्केट में फी आउंस सोना $13 इजाफे से $4,538 पर, फी तोला चांदी 21 रुपये कमी से 8,013 रुपये में फरोख्त हो रही है। रूसी फौजी हाथ से दिफाई निजाम इस्तेमाल करने लगे। इंटरसेप्टर ड्रोन उड़ाकर यूक्रेनी हमलावर ड्रोन को तबाह कर दिया। रूसी वजारत दिफा ने वीडियो जारी कर दी। डॉनस्टिक के इलाके में रूसी फौजी ने हाथ से इंटरसेप्टर ड्रोन लॉन्च किया, जो फौरी हदफ की जानिब बढ़ा और चंद लम्हों में यूक्रेनी ड्रोन के टुकड़े हो गए। और फिल्मीनों के लिए बड़ी ईद पर बड़ा तोहफा। सलमान इकबाल फिल्म्स, ARY फिल्म्स और परवेज मलिक फिल्म्स की पेशकश। फिल्म नब्दी सौ ने धूम मचा दी। कराची, लाहौर और पिंडी के सिनेमा घरों में फिल्म देखने के लिए शायकीन उमड़ आए। प्रोड्यूसर और कास्ट फिल्म की कामयाबी के लिए पुरुद।